बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने दो ज़ोडिक साइंस की बात करनी है। ये मंथली हॉरोस्कोप है जो कि हर महीने एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करता होता हूँ, ज़ंजानी साहब के साथ करता होता हूँ। तो ये उसी सीरीज़ का एक तसलसल है और आज मैंने बात करनी है मई के हवाले से। पहले दो ज़ोडिक साइन एरीज और टॉरस, इनके लिए मंथ ऑफ मई कैसा रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए आप लोगों के लिए ज़ंजानी साहब रेमेडी भी बताएंगे। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। वीडियो के स्टार्ट में पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से। और मंथ ऑफ मई की रीडिंग्स देखें वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में सन साइन के मुताबिक, यानी कि जी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। पहले दो ज़ोडिक साइन जिसमें पहले एरीज है, फिर जी जी टॉरस है। टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखें तो बहुत बेशुमार खुशबख्तियाँ हैं इस ठीक है। महीने। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एरीज की। एरीज वालों के लिए मंथ ऑफ मई को अगर हम लोग देखें तो मंथ ऑफ मई की जो इब्तदा है, पहला हफ्ता, पहले हफ्ते में एरीज वाले अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकल आएंगे। ठीक और है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में जो मिस कम्युनिकेशन थी, मिस क्लैरिटी थी चीज़ें, उससे ये बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। अच्छा। इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियरिंग की तरफ रहेंगे और हर मसले का सलूशन इनके पास मौजूद रहेगा। ठीक है। डोमिनेट करेंगे, वसत नज़री की तरफ आएंगे, वहम वसवसों से बाहर निकल आएंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकल आएंगे। फिर अपनी ज़िंदगी में अपने ऐसे रिश्ते जो कि दूसरों के साथ बिगड़ रहे थे, उनको बिगाड़ को ख़त्म करने में ये लोग एक्टिव व मुतहरिक होंगे। ठीक है। फिर एरीज वालों की ज़िंदगी में देखें तो पैसे के एतबार से कुछ अच्छे चांसेस हैं कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में कुछ जो परेशानियां हैं उनकी कमी आना शुरू हो और इनकी ज़िंदगी में खर्चे थोड़े से रुक जाएं और ये अपनी ज़िंदगी में सेविंग की तरफ जाना शुरू हो। ठीक है। स्पेशली फाइनेंशियली तौर के ऊपर उन एरीज वालों को फ़ायदा होगा जो कि अपनी ज़िंदगी में पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं। अच्छा। तो पार्टनरशिप में किए गए काम इनको ज़िंदगी में फ़वाइद की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर एरीज वालों के चार्ट में देखें तो एरीज वालों का ज़िंदगी का टाइम फ्रेम बेसिकली तैयार पे सफ़र के एतबार से बहुत अच्छा चल रहा है और वो सफ़र जो कि डोमेस्टिकली तौर के ऊपर हो रहा है। ठीक है। अंदरूनी मुल्क सफ़र इनकी ज़िंदगी में सोच भी होगी, सफ़र भी होगा और उस सफ़र से इनकी कुछ ख़ास मकासद हैं, उन मकासद को ये बहुत अच्छे अंदाज में पूरा कर लेंगे। अच्छा। फिर हमारे पास एरीज वालों की ज़िंदगी में देखें तो घर से जुड़े हुए छोटे छोटे इश्यूज़ आने के चांसेस हैं और उसके लिए जो स्पेसिफिकली डेट्स हैं वो इनकी बनती हैं 2 से लेके 6 मई और फिर उसके बाद आएगा 12, 13, 14 मई और अच्छा। उसके बाद आखिरी जो 2 दिन है मंथ ऑफ मई का है, वो इनकी ज़िंदगी में अपने फैमिली इश्यूज़ के एतबार से बहुत ही एहतियात और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को संभाल के लेके चलने के हैं, ठीक है। वरना चीज़ें थोड़ा सा बिगाड़ की तरफ जा सकती हैं। बाकी इनकी ज़िंदगी में ये डोमिनेट इस एतबार से भी करेंगे कि अपने महबूब को राज़ी कर लेंगे। अच्छा। मोहब्बत से जुड़े हुए जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी आसानी से कर लेंगे और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर लेंगे। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में करियर से जुड़ी हुई चीज़ों में तब्दीली की तरफ ना जाएं। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं वही लेके चलना इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। सदका जो इनका रहेगा पूरे महीने के लिए, वो सदका अपने मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाने के लिए हर सैटरडे वाले दिन ब्लैक कलर की ये कोई भी चीज़ का सदका दें। ठीक है। उससे अपने मसाइल को ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में सॉल्यूशन की तरफ जाता हुआ देखेंगे। अच्छा। एरीज के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला फिर आता है टॉरस। टॉरस। टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में जहन के घर में इनका जो अपना रूलिंग प्लानट वीनस है वो मौजूद है ठीक है। और वीनस यहाँ पे हालत औज की कैफियत में है। किसी भी प्लानट की शर्फ के बाद जो बहुत खूबसूरत पोजीशन है वो फिर होती है या तो औज या अरूज। अच्छा। इस एतबार से ये क्योंकि अपने माइंड के हस में है, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये बड़े मोहब्बत पसंद होंगे, अमन पसंद होंगे, क्रिएटिविटी बड़ी अरूज पे होगी, अपनी ज़िंदगी में मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को हल करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ अपने रिश्तों को, इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पैसे के एतबार से इनको कोई मुफलिसी नहीं है, लेकिन एक चीज़ इनकी ज़िंदगी में आ रही है मंथ ऑफ मई में, जो कि यकम से स्टार्ट होगी, पहली तारीख से, और ये रहेगी तकरीबन कोई 17-18 मई तक। ये टाइम इनकी ज़िंदगी में ऐसा है कि जिसमें खर्चे इनके बढ़ सकते हैं। ठीक है। इनको अपने खर्चों को मैनेज करने की कोशिश करनी है और अगर ये ना करेंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी में सेविंग्स नहीं हो पाएंगे और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये खर्चा काफ़ी हद तक किसी बीमारी के ऊपर होने के चांसेस हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से इनको अपना सदका लाजमी देना है, अपनी मेडिकेशन का बहुत केयर करना है और अगर कोई छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं तो उनको फ़ौरन ट्रीट करवा लें, बजाय इसके कि वो चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ की तरफ लेके जाएँ। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी
کہ اولاد کی طرف سے جو پرابلمز یا مسائل تھیں یا نافرمانیاں تھیں یا ایک سوچ میں ڈفرنس یا دوری تھی، وہ ان کی زندگی میں کسی طور کے پر تھوڑا سا بہتر مقام یا بہتر پوزیشن کی طرف آ جائے گی، اچھا چیزیں تھوڑا سا سنبھلنے کی طرف آنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو توقعات ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. ایکسپیکٹیشنز ریشو ان کی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہی 100% چیزیں ایکوریٹ ہونا شروع ہو جائیں، 30% سے چینج ہو جائے گی تقریباً کچھ 60 to 65%، کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ لوگوں سے توقعات بہت کم نہیں لیکن کچھ پوری ہونا شروع ہو جائیں. اچھا یہ چیزیں ان کے لائف میں بہتر ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھیں تو صحیح معنی میں جو ان کے لیے خوش بختیاں سٹارٹ ہوں گی یا ان کی زندگی میں وسعت اور دور اندیشی آئے گی، وہ ٹائم ہے ان کا 16 مئی کے بعد سے. اچھا 16 مئی کے بعد ان کے ذہن کے گھر میں سن انٹر ہو رہا ہے، اور سن ذہن کے گھر میں رہتے ہوئے ان کو نہ صرف فیملی اورینٹڈ چیزوں کی طرف لے کے جائے گا، بلکہ ان کو اپنی زندگی میں وہیکل کو اپ گریڈ کرنا ہو، گھر میں کوئی تبدیلی کرنی ہو، گھر میں کوئی شفٹنگ کرنی ہو، گھر کی چیزوں کو سیل پرچیز کی طرف لے کے جانا ٹھیک ہو، ہے. یا کوئی ایسی انویسٹمنٹس کرنی ہو جو کہ پراپرٹی میں ہے، ان کی طرف یہ لوگ مائل ہوں گے. اور ان کی زندگی میں دور اندیشی آئے گی، وسعت ٹھیک ہے. نظری آئے گی. اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور مسائل کو سولوشن کی طرف لے کے جانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں یہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. پورے مہینے میں ان کی زندگی میں جو ان کا صدقہ رہے گا وہ یہ لوگ اپنا دیں گے ہر بدھ والے دن، ایوری وینسڈے کوئی بھی گرین کلر کی چیز لیں، ٹھیک ہے. جس میں کوئی سبزی لیں یا سبز دال لیں، حسب توفیق لے کے غربا کو مساکین کو صدقہ کر دیں، تو ان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور شادی کے حوالے سے شادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابھی وقتی طور کے پر ٹورنز کے لیے کوئی بہت اچھی کیفیت نظر نہیں آ رہی جتنی ایریز والوں کے لیے تھی، ٹھیک کہ ہے. ایریز والے اپنی محبت کے اعتبار سے چیزوں کو بہتر بنا پائیں گے. اچھا لیکن ٹورس والوں کی زندگی میں شادی کے اعتبار سے جو اچھی اور پازیٹیو کیفیت سٹارٹ ہوگی وہ جا کے سٹارٹ ہونی ہے منتھ آف مئی کے آخری 2 دنوں سے، اور زیادہ اچھا ٹائم پھر جا کے جون میں شروع ہوگا. اچھا. اور بیرون ملک سفر بھی ان کا بیرون ملک کا سفر کا جو ٹائم فریم ہے وہ بھی ٹورنس والوں کی زندگی میں منتھ آف جون کی 2 سے سٹارٹ ہوگا، پھر جولائی اگست سپٹمبر تک رہے گا. اور روحانی سفر بھی کوئی نظر آتے ہیں؟ اس میں روحانی سفر بھی ہیں، اس میں تعلیمی سفر بھی ہیں، اور اس میں حصول ملازمت کی ٹریولنگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک میں جنیرک کویشچن پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹورس اور ایریز والوں کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیرون ملک سفر اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب آنے والے دنوں میں جو اچھا ٹائم بھی آئے گا، تو اس میں کن ممالک کو ان کو چوز کرنا چاہیے؟ ان کی زندگی میں جوپٹر آ رہا ہے 3rd ہاؤس میں، اور بہت اچھے پوزیشن سے ان کے نصیب کے گھر کو دیکھے گا. اچھا تو ان کو اپنی زندگی میں یا تو فار ایسٹرن سائڈ کے اوپر یا فار ویسٹرن سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. فار ویسٹرن میں یورپ آ جائے گا، کینیڈا یو ایس اے آ جائے گا. فار ایسٹرن میں آپ کی جو ہے ملیشین، انڈونیشین، اور اس کے بعد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، اور یہ والا ریجن آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ مڈل ایسٹرن جو ریجن ہے اس کو صرف اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. لاسٹ ویڈیوز میں ایک کمنٹ میں نے ڈسکس کیا تھا، اس میں تھا انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ عزت پانے کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. اب وہ تو آپ نے بتایا تھا، اب مال و دولت کے لیے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ دیکھیں عزت لانے کے لیے نا میں ایک اور چیز دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو کہ بہت ہی اچھی اور بڑی مجرب اور پازیٹیو ہے. جی جی چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، ان العزت للہ جمیعا. اچھا ان العزت للہ جمیعا، یہ ایک تصویر پڑھ سکتے ہیں آپ عزتوں کے لیے. جی اور اگر فائنینشلی طور کے اوپر پیسے کے اعتبار سے کچھ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے. اچھا اس کی ایک تصویر روزانہ پڑھیں اپنی زندگی میں ہر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو کہ آپ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو، یا شادی ہو. اچھا بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. سیریز کا آغاز ہو گیا ایریز اور ٹورس کے بارے میں ڈیٹیل میں آج زنجانی صاحب نے بتایا کہ ان کے لیے منتھ آف مئی کیسا رہنے والا ہے، کیا کیا بینیفٹس ہیں، جابس کے حوالے سے ہوں، بیرون ملک سفر کے حوالے سے ہوں، اولاد کے حوالے سے ہوں. خوشخبریاں بھی تھیں، کچھ پرابلمس تھے آپ لوگوں کی لائف میں مئی کے منتھ میں، لیکن ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے زنجانی صاحب نے ایڈریس کیا اور آپ لوگوں کو اس کا جو ہے ریمیڈی بھی بتا دی ہے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. زنجانی صاحب کا جو نمبر ہے اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.